पचारे मैडम को पूरा करे सर्विस करे बोला जीवे तो समस्या अरे पचारो देखते कुछ नहीं खुली साड़ी में ना 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 जो ड्राइंग शीट আছে সেটা ঝুলুন हां সেই তাজমহল যাও আসবে কি বলছো এটি পৌঁছলে আসবে ডর লাগে এটা দেরি हेलो सर नमस्कार ये सर तेरन सरिया अरे आगे की क्या करता आगे आगे बोले सॉरी टिकट मैंने सॉरी रानी सब जाऊजी रोन जाऊजी रोन सॉरी रानी हां आपण जे सॉरी माने हमरो पचास शेष पजारे पूर्व सॉरी चलेंगे ना सही नहीं सॉरी रानी शाम को डायरेक्ट सतरे सही तरह मुझे ये साफ সরি গলানি আসবে না কি কইলে সরি গলানি আসবে না ঠিক আছে सॉरी रानी सब जाओ আপন যে ফোন করলেন না সে ভাবলে যে পড়াইবা ପାଇଁ ফোন করে জানা ना ना तेल बॉक्स सॉरी रानी না মুহটা লুচি গলা যায় চলো এটা বাস মাছটা উভয় না মাছটা উভয় চরটা না স্থল ভাগরে ବି জଳ ভাগରେ ବି हां और 6 लाख माछ ছয়লা ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦେଖାଉ ଆଉ କିଛି ରହିଥାନ୍ତା ଏଇଠି ଚାରଟା ରହିଲେ ଏରେ ଗୋଟେ କରିବାର ନଥିଲା ତାପରେ ଇଆଡ଼େ এই তো বঢ়িয়া हम गेट तक लगो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जे ठीक परिश्रम के कले ये जो ऑक्सीजन का ସେଟା ବୁଲେଇଛି ଯାଅ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥିଲେ ବୁଲେଇ ଦେଲା କି ସାର୍ না চড়িব ঠিক আছে ଚଳିବ হুম नाच एटा संबलपुरी